अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी फाइनेंस पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, सेहत से रखे। चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कस्टम ऑडियंस इन ऐप इंस्टॉल कैंपेन। जब भी आप जाकर एक ऐप इंस्टॉल कैंपेन सेटअप करेंगे, गूगल आपको ऑप्शन देगा कि आप कस्टम ऑडियंस सेटअप कर सके जिनको आप जाकर टारगेट करना चाहते हैं। आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए मैं इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह गूगल एड, बिंग एड, यूट्यूब एड, फेसबुक एड के तमाम कोर्स इंशाल्लाह करवाने जा रहा हूं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमन क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी आपके सामने गूगल एड्स का एक अकाउंट मौजूद है। सबसे पहले जाकर हम एक डमी कैंपेन सेटअप कर लेते हैं और जाकर देखते हैं कि कहां पर हमें कस्टम ऑडियंस की सेटअप करने की गूगल ऑप्शन दे रहा है। सबसे पहले मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, न्यू कैंपेन सेटअप के लिए न्यू कैंपेन पे क्लिक कर दूंगा। क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। उसके बाद हम ऐप इंस्टॉल कैंपेन को सेटअप करने जा रहे हैं। वो हमें 3 ऑप्शंस दे रहा है, हम इसमें से फर्स्ट को सिलेक्ट किए रखेंगे। अब वो कह रहा है सिलेक्ट योर मोबाइल एड प्लेटफॉर्म। हम यहाँ पे एंड्रॉइड को सिलेक्ट कर लेंगे। अब वो यहाँ पर कह रहा है अपनी ऐप को सिलेक्ट करें। मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर जाकर कोई भी आप अपने क्लाइंट की ऐप को सर्च कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसका यूआरएल ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फायदा मैंने इस ऐप को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर कैंपेन का नाम देना है, मैं दे देता हूँ ऐप फॉर कस्टम ऑडियंस। कैंपेन का नाम मैंने रख दिया ऐप फॉर कस्टम ऑडियंस। मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब वो कह रहा है कि आपकी एक ड्राफ्ट में कैंपेन पड़ी है, क्या आप उसको यूज करना चाहते हैं? हम जाकर इसको स्टार्ट न्यू कर लेते हैं जाकर। अब यहाँ पर आपके पास तमाम सेटिंग ओपन होगी है, कैंपेन की सेटिंग और आगे जाकर एड ग्रुप्स की सेटिंग, सब कुछ आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको ये नजर आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल हम जाकर डायरेक्ट चलते हैं एड ग्रुप के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जाकर हमें पहले आप यहाँ पर तमाम कैंपेन को सेटअप करेंगे, फिर जैसे जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे आपके पास वो ऑप्शन पहुंच जाएगी। हम डायरेक्ट जाते हैं एड ग्रुप्स के ऊपर। जैसे मैं एड ग्रुप के ऊपर आया तो आपको लास्ट के ऊपर जाकर ये ऑप्शन नजर आ रही है ऑडियंस सिग्नल की, जिसको हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि ऑडियंस सिग्नल को किस तरह क्रिएट किया जाता है। लेकिन ऑडियंस सिग्नल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होती है कस्टम ऑडियंस। लेकिन आपने एक बात को दोबारा याद रखना है, मैं लास्ट दोनों लेक्चर जो थे हमारे ऐप इंस्टॉल कैंपेन के बारे में, उनके अंदर आपको बता चुका हूं कि आपकी ऑडियंस सिग्नल तब तक एलिजिबल नहीं होता जब तक आपका जो गूगल एड्स का अकाउंट है वो गूगल प्ले कंसोल के साथ अटैच नहीं होगा। आपने ये सेटिंग करने से पहले स्टार्ट में आपको गूगल कब ये देखें ऑडियंस सिग्नल वुड नॉट बी यूज इन दिस कैंपेन विद दिस बिड। ये जो आपने बिडिंग सिलेक्ट की हुई है ऐप इंस्टॉल्स वाली, इसके साथ वो एलिजिबल नहीं होगा। जो दूसरी बिडिंग टाइप्स है वो कब एलिजिबल होती हैं आपके पास? जब जाकर आपको गूगल प्ले कंसोल का और गूगल एड्स का अकाउंट अटैच हो जाएगा और आपके गूगल एड्स के अंदर इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी आपके इंस्टॉल्स के बारे में। हम जाकर एड एंड ऑडियंस सिग्नल के ऊपर क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास पहले ऑडियंस सिग्नल्स 2 बनी है जो कि हम लास्ट लेक्चर में बना चुके हैं। मैं न्यू ऑडियंस की वजह से क्लिक करूंगा, ये आपके ऊपर सामने आपको ऑप्शन नजर आ रही है कस्टम ऑडियंस की। ये कस्टम ऑडियंस को आप ये ऊपर आपको क्या कह रहा है? पीपल बेस्ड ऑन देयर सर्च एक्टिविटी डाउनलोड एप्स और विजिट ऐप। यहाँ पर जाकर आप अपने लिए खुद एक ऑडियंस को सेटअप कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जिन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं। नीचे जो आपकी जो वैसे आप ऑडियंस सिग्नल जब बना रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर, उसके गूगल हमें बहुत सारी ऑप्शन दे रहे थे कि इनमें से सिलेक्ट कर लो। लेकिन अब जाकर खुद हम कुछ कीवर्ड्स ऐड कर सकेंगे, कुछ डिफरेंट किस्म की अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें करके कस्टम ऑडियंस को सेटअप करेंगे। अब जैसे मैंने कस्टम ऑडियंस वाले कॉलम के अंदर क्लिक किया, यहाँ पर आपको सर्च, ब्राउज और न्यू सेगमेंट की ऑप्शन है। मैं ब्राउज के ऊपर जाता हूं कि हमने पहले क्या को कस्टम ऑडियंस बनाई है। ये मैंने एक डेमो के तौर पर डेमो 10 बनाई थी, लेकिन हम प्लस न्यू सेगमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये आपके सामने इंटरफेस ओपन हो चुका है जहां पर जाकर आप कस्टम ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं ऐप इंस्टॉल कैंपेन के लिए। वो कह रहा है एक सेगमेंट नेम रखें, मैं रख देता हूं पीपीसी पायनियर्स कस्टम 1। सेगमेंट का नेम मैंने रख दिया पीपीसी पायनियर्स कस्टम 1। अब सबसे पहले हमें वो क्या ऑप्शन है? पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन। आप उन लोगों को टारगेट करने जा रहे हैं जिनके आप यहाँ पर जो कुछ आप ऐड कर देंगे, इस तरह के इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को आप टारगेट करने जा रहे हैं। मतलब जो आप यहाँ पर चीजें ऐड करेंगे, जिन लोगों का इन चीजों के अंदर इंटरेस्ट होगा या परचेज इंटेंशन होगी, खरीदने का इरादा होगा, आप जाकर उन लोगों को आप टारगेट करने जा रहे हैं। जाहिर बात आप यहाँ पर जाकर अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में ऐड करेंगे जो कि आपकी ऐप के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जांपल हमने क्योंकि आज जो हमने ऐप चूज की है रैंडमली, वो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में है। मैं यहाँ पर जाकर इंग्लिश को टाइप करता हूँ, इंग्लिश लर्निंग के बारे में क्या मैं टाइप करने जा रहा हूँ। ये आपके सामने डिफरेंट के ऑप्शन, मैं फायदा पर इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने जाकर प्रॉपर रिसर्च करके कि आप किन जाकर सर्च टर्म्स को, किन प्रोडक्ट्स को टारगेट करने जा रहे हैं, आपने जाकर वो यहाँ पर ऐड करनी है। मैं यहाँ पर एक और भी ऐड कर लेता हूँ, ये 2 मेरे ऐड हो गए। यहाँ पर नीचे क्या आपको ऑप्शन दे रहा है?
people who searched for any of these terms on Google, جن لوگوں نے ان سرچ ٹرمز کے بارے میں جا کے گوگل کے اوپر ٹائپ کیا، ظاہری بات ہے آپ اپنی پروڈکٹس اور سروسز کے مطابق اپنی ایپس کے اندر جو پروڈکٹس اور سروسز ہیں ان کے متعلق سرچ ٹرمز کو جا کر آپ یہاں پر ایڈ کریں گے، تاکہ ان لوگوں کے متعلق گوگل نے جا کر، جن لوگوں نے گوگل کے اوپر سرچ کیا ہوگا، گوگل جا کر ان کو آپ کی ایپ انسٹال کمپین کی ایڈز شو کروائے گا۔ میں یہاں پر اس کے اوپر کلک کر کے پھر یہاں پر جا کر کچھ سرچ ٹرمز کو ایڈ کر دیتا ہوں۔ ہمیں یہاں پر جو آپشنز ہمیں وہ دے رہا ہے، سجیشنز دے گا، ہم اسی میں سے ایک لے لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کو جا کر جتنی میکسیمم ملے آپ نے جا کر ان کو ایڈ کرنا ہے۔ نیکسٹ آپشن ہم پیپل ہو براؤز ٹائپس آف ویب سائٹ، اس طرح کی ٹائپ والی جو ویب سائٹس ہیں وہ لوگ جو ان کو براؤز کر رہے ہیں ان کو جا کر آپ کی وہ ایڈ شو کروائے گا۔ آپ یہاں پر جو URLs دیں گے اس طرح کی جو ویب سائٹس ہوں گی، سیملر ویب سائٹس ہوں، گوگل ان کو جا کر آپ کی ایڈ شو کروائے گا۔ ہم کیونکہ لینگویجز کے بارے میں کر رہے ہیں، میں نے یہاں پر آپ کے لیے ایک ویب سائٹ کو چوز کر کے رکھا ہوا، میں اس کو یہاں سے اوپن کر کے اس کے اندر پیسٹ کر لیتا ہوں۔ یہ جا کر ہم اس طرح کی جو سیملر ویب سائٹس ہوں گی ان کو جا کر آپ کی ایڈ شو کروائے گا۔ نیکسٹ آپ نے کہا پیپل ہو یوز ٹائپس آف ایپس، جو ایپ آپ یہاں پر دے دیں گے اس طرح کی جو ٹائپ والی ایپ کی جو یوزرز ہوں گے، جو لوگ ہوں گے، ان کو اس طرح کی جو ایپ ہو ان کے یوزر جو ہوں گے، اب ان کو جا کر آپ اپنی ایڈ شو کروانے جا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے آپ کے لیے جس کو آج ہم ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں اپنی ایپ کو، میں نے اسی کا URL یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں، اس کو پلے اسٹور کے اندر اوپن کیا ہوا ہے، میں اس کو جا کر جیسے یہاں پر پیسٹ کروں گا، اب آپ کے پاس یہاں پر کیا آپشن آ رہی ہے، آپ کی وہ آ گئی ہے۔ میں یہاں سے اس کو سلیکٹ کر دیتا ہوں، اب آپ کی یہاں پر وہ ایڈ ہو گئی ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو سیو کریں گے یہاں پر، تو یہ آپ کی جا کر کسٹم آڈینس کیا ہوگی، گوگل کے اندر PPC پائنس کسٹم 1 کے اندر جا کر سیو ہوگی۔ یہ ہمیں یہاں پر ایک ایرر دے رہا ہے، میں جیسے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں، وہ کیا ہمیں یہاں پر ایرر کیوں دے رہا ہے، ناٹ آل آف یور کی ورڈز آر اپرووڈ فار گوگل پالیسی۔ ہمارے کسی کی ورڈ میں کوئی پرابلم آ سکتی ہے، ہم ایک دفعہ ایڈٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں ہمارے کس کی ورڈ میں پرابلم آ رہی ہے۔ اب ظاہری طور پہ ہمارے تمام جو کی ورڈز ہیں وہ بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں، میں اس کو دوبارہ جا کے سیو کر دیتا ہوں۔ اب جیسے میں اب آپ کیا ہے، آل آف دی کی ورڈز آر ایلیجیبل، تو اب ہماری جو تمام کی ورڈ ایلیجیبل ہیں اور ہماری PPC پائنس کسٹم 1 کی جو ہم نے کسٹم آڈینس بنائی تھی وہ پراپرلی سیو ہو چکی ہے۔ یہ پراپرلی آڈینس سیٹ اپ کی جاتی ہے جس کو ہم آڈینس سگنل کہتے ہیں ایپ انسٹال کمپین کے اندر۔ یہ میں لاسٹ لیکچر میں آپ کے سامنے کمپلیٹ ڈسکس کر چکا ہوں، صرف ہمارا کسٹم آڈینس کا جو سیگمنٹ تھا وہ رہتا تھا، اس کو ہم نے آج ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا۔ لاسٹ لیکچر کو لازمی طور پہ ڈیٹیل سے سنیں تو آپ کو پراپرلی آپ کو پتہ چل سکے کہ آڈینس سگنل جب کریٹ کی جاتا ہے تو اس میں جا کر کن کن آپشنز کو آپ نے دیکھنا ہے، پھر ساتھ ہی کسٹم آڈینس کو آج ہم نے لیکچر میں ڈسکس کر لیا۔ تو اس سے آپ کا یہ جو پورا آپ کا ٹاپک ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا کہ آڈینس سگنل کس طرح کریٹ کیا جاتا ہے ایپ انسٹال کمپین کے اندر۔ اب آپ جا کر آڈینس نیم یہاں پر کوئی بھی دیں گے اور اس کے علاوہ پراپرلی آپ نیچے سے جس طرح آڈینس سگنل کے چیزیں سلیکٹ کی کر کے آپ سیو کریں گے تو آپ کی ایک جو آڈینس سگنل ہوگا سیو ہوگا جس کے اندر آپ ایک کسٹم آڈینس کو آپ نے سیٹ اپ کر لیا ہوا ہے۔ جی تو فرینڈز، امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا، آپ کو سمجھ آ گئی کس طرح جا کر ہم ایک کسٹم آڈینس کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں ایپ انسٹال کے اندر۔ اللہ آپ کا حامی ناصر، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔